Good morning everyone. Welcome to Only Competition. 120 rules আমি যোৱাকালিতে ষ্টাৰ্ট কৰিছো. আজি আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 2 হ'বলৈ গৈ আছে. So let's start. যোৱাকালি মই এটা ৰুল আপোনাক পঢ়োৱা নাছিলো, বাকি ৰুল নম্বৰ 4 লৈ আমি কৈছো whomever part 2 কৈছিলো. আজি আমি কৰিবলৈ যাম one of the. Now one of the লগত নহয় বহুত প্ৰবলেম থাকে because আপোনালোকে কয় স্যাৰ যেটা ৰিলেটিভ pronoun লেখা থাকে আমি singular verb ইউজ কৰিব লাগিব নে plural verb ইউজ কৰিব লাগিব হেতুত আমাৰ বহুত বেছি টেনচন থাকে. টেনশন তো আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় ইটা সোৱা ইয়াত লেখা আছে one of the যদি আপুনি সেন্টেন্সৰ স্টাৰ্টিংত দেখি পায় তেন্তে one of the পিছত যেটো নাউন লেখা হ'ব নহয় হেতু সদায় প্লুৰাল নাউন হ'ব singular noun নহয় one of the teachers one of the officers one of the principals right so therefore always remember one of the পিছত যদি আপুনি কিবা এটা নাউন লিখি দিয়ে in that particular case he noun to apunar plural case ot hobo aru jodi a plural noun or pisot jodi koisu de moi jodi plural noun case or pisot apunar relative pronoun eta lekhai thake tente he relative pronoun to apunar plural noun ok jodi refer kori ase verb to ki hoy jabo plural hoy jabo aru jodi one of the subject hoy tente apunar noun to ki hobo tente apunar verb to ki hobo subject hobo ki koi ase Puneet sir jeta example sam tete besi bhalke buji pabo so if no relative pronoun follows one of the plural noun a bostu tu nai ঠিক আছে one of the plural noun আৰু verb আছে ডাইৰেক্ট তেন্তে আপোনাৰ verb to কি হ'ব singular verb হ'ব এটো কথা মনত ৰাখিবা যদি that who whom এবোৰ বস্তু আপোনাৰ relative pronoun নাথাকে in that particular case আপুনি কি দেখি পাব in that particular case আপোনাৰ verb to singular থাকিব every part ঠিক আছে সদায় singular থাকিব if a relative pronoun is there যদি relative pronoun আছে who হৈ গল বা that হৈ গল follows and refers back to the plural noun যদি plural noun ok refer কৰে in that particular case আপুনি কি লিখিব লাগিব plural verb ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে the only one of the plural noun who that always takes singular verb যদি আপুনি only শব্দটো দেখি পায় one of the মাজত যদি only one of the agot jodi apuni only lekhai ase tente hoday monot rakhibo verb to ki hobo singular verb use kora hobo ita kisuman example sale he buji pabo je Puneet sir ki koi ase one of the buses is running late so one of the buses or pisot relative pronoun dekhi paisa who that দেখি পোৱা নাই so one of the buses directly verb আহিছে হে কাৰণে a verb to a singular কিয় হ'ব a verb to singular হ'ব because one of the আপোনাৰ subject হৈ যায় আৰু one of the কেনে ধৰণৰ subject হয় singular subject হয় দেখাই পায় নামেৰ one লেখা আছে he is one of the officers who work in the district office কি লেখা আছে works লেখা নাই work লেখা আছে কিয় because a who to a কাক represent কৰি আছে officers ok represent kori ase he represent kora nai keneke gom palu so ki lekha ase pohiba bhalke he is one of the officers who work কাম কৰি আছে অকল হি কাম কৰি আছে জানো নাই অফিচাৰ সবে কাম কৰি আছে সো সবে যদি কাম কৰি আছে তেন্তে হু টু এ কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে প্লুৰেলক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে she is the only one of the sisters who has cleared the exam only one যেহেতু লেখা হৈছে হে কাৰণে আমি কোনটো verb use কৰিছো আমি কোনটো verb use কৰিছো আমি singular verb use কৰিছো so that was the rule যেটো আমি মই যোৱা কালি পঢ়া নাছিলো so যোৱা কালি কিছুমান কোৱেশ্চন কৰা নাছিলো এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি আজি কৰিবলৈ গৈ আছো here we go okay one of the volunteers dash responsible for registering new participants at the counter now one of the volunteers or pisot ami yat ki dekhi poa nai relative pronoun dekhi poa nai right relative pronoun kon gita hoy hetu ami yat koi diu relative pronoun hoy apunar who whom which aro that these are relative pronoun so jeta ami relative pronoun dekhi na pau teta amar verb to hoday ki hobo verb to hoday singular hobo so correct answer ki hobo one of the volunteers is responsible for registering she is one of the few teachers who dash willing to conduct extra doubt clearing sessions on Sundays now yat amar relative pronoun dia ase
এই ৰিলেটিভ প্ৰনাউনটো sheৰ কথা পাতি আছে নে টিচাৰ্ছৰ কথা পাতি আছে although কম টিচাৰ্ছৰ কথা পাতি আছো few teachers বুলিয়ে লেখা আছে but few এটাতকে বেছি হয় so therefore ইয়াত who টোৱে কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে টিচাৰ্ছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে টিচাৰ্ছক যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তেন্তে আমি verb কি লিখিব লাগিব টিচাৰ্ছ আপোনাৰ কি হয় টিচাৰ্ছ আপোনাৰ প্লুৰেল সাবজেক্ট প্লুৰেল সাবজেক্টৰ লগত আপোনাৰ verb টো কি লাগিব প্লুৰেল সাবজেক্টৰ লগত আপোনাৰ verb টো প্লুৰেল লাগিব যদি verb টো আপোনাৰ প্লুৰেল লাগে তেন্তে আনসাৰটো কি হ'ব অপচন A. She is one of the few teachers who are willing to conduct extra doubt clearing sessions on Sundays. B কেনেকে হ'ব না is নহয় are হ'ব yes correct answer is option A. Moving on to the next question. Sonam is the only one of the trainees who dash passed the physical test on first attempt. Sonam is the only one of the trainees. Ita trainee bahut ase. Jene XYZ is the only student who passed the exam. So student 30টা আছে মোৰ ক্লাছত কিন্তু 30ৰ ভিতৰত অকল এজন ষ্টুডেন্টে পাস কৰিছে সো অকল এজন ষ্টুডেন্ট হলে অফ কোর্স verb টো কি হ'ব লাগিব সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব সো Sonam is only one of the trainees হলে আপোনাৰ verb টো কি হ'ব who passed the physical test on the first attempt. Now আমি চাবলৈ যাওঁ যদি are আপোনাৰ প্লুৰেল হয় were আপোনাৰ প্লুৰেল হয় have আপোনাৰ প্লুৰেল হয় correct answer is option B has. Moving on to the next question. That is one of the schemes that dash aimed specifically at first generation learners. That is one of the schemes that dash aimed specifically at the first generation learners. So ইয়াত আপুনি ৰিলেটিভ প্ৰনাউনটো দেখি পাইছে ৰিলেটিভ প্ৰনাউনটোৱে কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে কাৰ কথা পাতি আছে স্কিমছৰ কথা পাতি আছে right স্কিমছৰ যেটো কথা পাতি আছে স্কিমছ আপোনাৰ কি হ'ব প্লুৰেল হ'ব সো देयरफॉर আপোনাৰ verb টো কি হ'ব আপোনাৰ verb টো প্লুৰেল হ'ব সাবজেক্ট যদি প্লুৰেল হয় স্কিমছ ইয়াত আপোনাৰ সাবজেক্ট হৈ আছে সাবজেক্টটো আপোনাৰ প্লুৰেল তেন্তে আপোনাৰ verb টো কি হ'ব লাগিব verb টো প্লুৰেল হ'ব লাগিব verb ইয়াত প্লুৰেল is নহয় was নহয় has been নহয় option C are হ'ব correct answer is has নহয় has কোনে লিখিছে are হ'ব moving on to the next question. One of the manuscripts dash already been digitized by the state archive team. One of the manuscript dash already been. So yato apunar relative pronoun nai directly jeta relative pronoun nai teta directly apunar subject to ki hobo directly subject to hobo a phrase to one of the aru one of the phrase to kene dhoroner subject hoy singular subject hoy যেহেতু সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয় verb to আমার কি হ'ব লাগিব সিঙ্গুলার হ'ব লাগিব so singular verb option এটা আছে option D. One of the manuscripts has already been digitized by the state archive team. এটা মানি লোৱা ইয়াতো বহুত ইজি অপশন দি থৈছো মই have were are has মানি লোৱা ইয়াত মই have ৰ জাগাত যদি দিলু হয় is were ৰ জাগাত যদি দিলু হয় was are to থাকিব দিয়া আৰু has থাকিব দিয়া still আপোনাৰ তেটা কি আনসাৰ হল হয় still আপোনাৰ আনসাৰ টু অপশন ডি এ হল হয় কেনেকে গম পালো যে আমাৰ টেন্স টু কি হ'ব আপুনি মোৰ যদি তিনিটাৰ ক্লাছটো চাইছে যোৱা কালি আমি বহুত ডিটেইলত ডিসকাস কৰিছো সো টেন্স ইয়াত মনত ৰাখিব পারফেক্ট টেন্স হ'ব সো আজি আপোনাক এটা পাৰ্ট মই কৈ দিও হদা মনত ৰাখিব পারফেক্ট টেন্স যদি আপুনি চাবলৈ বিচাৰি আছে পারফেক্ট টেন্সত নহয় বহুত বাৰ আপুনি এই বি ডাবল ই এন বিন শব্দটো দেখি পাব পারফেক্ট টেন্সত দেখি পায় জেনাৰেলি পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট টেন্স প্যাসিভ ভয়েসত বহুত বেছি দেখি পায় বিন শব্দটো আৰু যদি আপুনি কন্টিনিউয়াস টেন্স পারফেক্ট মানে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার যিকোনো পারফেক্টৰ কথা পাতি আছে আৰু হিফালে কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি আপুনি বিচাৰিব খুজিছে তেন্তে কন্টিনিউয়াস টেন্সত নহয় বি ই আই এন জি শব্দটো এড কৰি দিয়া হয় প্যাসিভ ভয়েসত সো therefore এই দুটা শব্দ যদি দেখি পায় তেন্তে আপোনাৰ মাইন্ডত ক্লিক কৰিব লাগে যে স্যাৰ এটো মোস্ট প্ৰবাবলি কি হ'ব লাগে পারফেক্ট টেন্স হ'ব লাগে already been digitized by the state of archive team. So passive voice হয় কেনেকে গম পালো এজেন্ট বাইৰ পিছত দিয়া আছে বাইৰ পিছত এজেন্ট দিয়া আছে so therefore correct answer কি হ'ব correct answer option D has হ'ব moving on to the next question. This is the only one of the rules which dash frequently misunderstood by aspirants. কি হ'ব লাগে answer
Simple question. Only লেখা আছে. So therefore our verb to কি হ'ব? Singular verb হ'ব. Option A is the correct answer. Okay. Now let's move on to আজিৰ class. ঠিক আছে? So rule পাঁচটা আমাৰ আছিলে, সেই পাঁচটা rule আমি যোৱাকালিৰ পাঁচটা rule আছিলে, সেই পাঁচটা rule আমি কৰিলোঁ. এতিয়া rule number 6 ৰ লগত আমি start কৰিবলৈ গৈ আছোঁ. Now rule number 6 ত কি লেখা আছে? Number plus unit plus noun বা adjective. Unit stays singular. যদি number লেখা আছে তাৰ পিছত unit লেখা আছে তাৰ পিছত noun লেখা আছে তেন্তে আপোনাৰ unit টো কি থাকিব? Singular থাকিব. When a sentence has a number plus unit plus noun or number plus unit plus adjective, the unit always kept in its singular form. কোনটো ফৰ্মত থাকিব? Singular. মোৰ তাত example আছে চাগে. চোৱা. He carried a 20 number kilogram unit number unit sack up 3 flights of stairs. তাৰ পিছত আপোনাৰ কি আছে? Noun আছে. A sack মানে বুজি পাইছে না? বস্তা. Sack মানে হয় বস্তা. So he carried a 20 kilogram sack up 3 flights of stairs. So number, unit আৰু noun যদি আপুনি দেখি পায় তেন্তে আপোনাৰ unit to kilograms বুলি লেখা নাথাকে, unit to কি হ'ব লাগিব? Unit to singular হ'ব লাগিব. এইবোৰ আপুনি নিজৰ নোটবুকত লিখি ল'ব. বহুত সৰু সৰু rule হয়, কিন্তু এই ৰুলত আমি error spottingত ভুল কৰি আহোঁ. Okay, when only number plus unit, যদি অকল number আৰু unit আপোনাৰ থাকে, পিছত আপোনাৰ noun নাই, number আছে, unit আছে, যেনে 20 পিছত যদি আমি পইচা লিখিব গৈ আছোঁ, ইণ্ডিয়াৰ কি থাকে unit? কাৰেঞ্চিৰ unit কি হয়? rupees বুলি লিখো, 20 rupees, 30 rupees, right? So when only number plus unit appears without following noun, the unit stays singular if the sentence is not self-explanatory but becomes plural if sentence is explanatory. ঠিক আছে? যদি সেন্টেন্সটো নিজে নিজকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে, মানে বেলেগকে আপোনাক হেল্প নেলাগে, ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ কি হৈ যাব? প্লুৰাল হৈ যাব ইউনিটটো, নহলে সিঙ্গুলাৰে থাকিব. When a sentence has more than one unit, the units are always arranged in ascending order. ভালকে শুনা. When sentence has more than one unit, যদি এটাতকে বেছি unit sentenceত আছে তেন্তে units are always arranged in ascending order. যেনে 20 কিলোগ্ৰাম, 30 লিটাৰ আৰু 100 মাইল. ঠিক আছে? সো ascending orderত আপুনি সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব. কিছুমান আপোনাৰ মেজাৰিং ইউনিট আছে যিবিলাক একদম সঠিক বা নিৰ্দিষ্ট মেজাৰিং ইউনিট নহয়, সেইবিলাক হয় সবুৰে বেলেগ বেলেগ. যেনে আমি কোন হয় এক চুটকি সিন্দুৰ. সো এক চুটকি সিন্দুৰ মানে কি? আপোনাৰ চুটকি মোৰ চুটকিতকে বেছি ডাঙৰ হ'ব পাৰে, গম নেপাও, যাৰ আঙুলি বেছি ডাঙৰ তাৰ চুটকিটো বেছি ডাঙৰ. হেনে ধৰণে ইংলিছত আপোনাৰ আৰ্বিট্ৰাৰী মেজাৰিং ইউনিট আছে, যেনে হ্যান্ডফুল, গ্লাসফুল, ফিষ্টফুল, স্পুনফুল, মাউথফুল, কাপফুল. দিস আর আৰ্বিট্ৰাৰী. এটা ইহতৰ এসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ আপুনি ক'ব নোৱাৰে. স্যাৰ মাইকটো লগাই লওক. থ্যাংক ইউ আনন্দ. এটা আহিছে না ভয়েস? এতিয়া আহিছে না ভয়েসটো? মাইকটো তো লগাই আছে. Okay. So example চাই আছিলো. He ordered 2 dozen for the office party. যদি মানি লোৱা ইখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ লেখাই নাথাকে. He ordered 2 dozen. কিবা বুজি পাইছা? He 2 dozen কিনিছে. He 2 dozen কণী কিনিছে, he 2 dozen কল কিনিছে, he 2 dozen বল কিনিছে, you don't know. গম নাপায়, সেলফ এক্সপ্লেনেশন কৰিব পৰা নাই সেন্টেন্সে. ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ ইউনিটটো কি হ'ব লাগিব? ইউনিটটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব. যদি সেলফ এক্সপ্লেনেটৰি থাকে তেন্তে কি হ'ব লাগে? তেতিয়া আপোনাৰ প্লুৰাল হৈ যাব. ঠিক আছে? I spent 30 rupees. বাদ দা, বাকিখিনি বাদ দা. I spent 30 rupees. মই 30 টকা খৰচ কৰিছো. যদি মই ইয়াত ফুল ষ্টপ লগাই দিও, আপুনি বুজি পাইছে নে পোৱা নাই মই কিহৰ কথা পাতি আছো? বুজি পাইছে ন? সো therefore ই হৈছে সেলফ এক্সপ্লেনেটৰি. হি নিজকে নিজে থিয়াও হ'ব পাৰে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ. সো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ আপুনি ইউনিটটো কি কৰিব লাগিব? প্লুৰাল কৰিব লাগিব. I spent 30 rupees on tea this morning. Okay? Okay. Rule number 7.
Rule number 7 e ki koy expression of time, money, speed, weight, height, distance. When such an expression is covered or used in just one way, it is treated as single unit. Etu bostu bahut bar moi question or logot apuna koi asilu je marathonor apunak jodi konobai distance udhi loy marathonor distance ki hobo marathonor distance hobo 42 kilometer. Now a 42 kilometer ok apuni singular hisabe dhoribo kyo because marathon apuni eke barote eke rahe dore majote break loi fele je ek dinor break loi lo kaile ako continue korim hene dhorone marathon nohoy. So jeta gote distance tu moi eke loge kotha koisu teta apuni verb tu ki rakhibo singular rakhibo because আপোনাৰ ইউনিট টু কি থাকিব সিঙ্গুলার থাকিব 20 কিলোমিটারস এটো আমি সিঙ্গুলার নিচিনা ধৰিম ঠিক আছে 20 লেখা আছে স্টিল সিঙ্গুলার নিচিনা ধৰিম হেনে ধৰণে আপোনাক যদি মই হুধু যে আপোনাৰ মান্থলি স্যালাৰি টু কিমান আপুনি কি ক'ব 30000 টকা সো 30000 টকা একেলগে আপোনাৰ বেংকত হুমাই নহয় এই নহয় একদিন 1000 হুমালে তাৰ পিছত 2000 হুমাইছে এনেকে তো নুহুমাই একেলগে আপুনি স্যালাৰি টু পায় একেলগে আপুনি মোক ইউনিট টু কৈছে রাইট সো देयरफॉर 30000 তো আপোনাৰ কি হৈ যাব সিঙ্গুলার নিচিনা আমি ট্ৰিট কৰিম. When the same expression is covered or used in more than one way, it is taken plural verb. Jodi ma kolo na etatke besi directions jodi ami ei bostu to treat koriba paru tete apuni plural verb use koriba lagibo. Example so 10,000 rupees is enough to cover this month's hostel fees. Hosteler fees e mahor 10000 taka. So 10000 taka jodi apuni di diye tente apunar e mahor sinta nai hostel. Right? A mahor চিন্তা নাই হোস্টেলৰ একে ৰাহে একে লগে আপুনি 10000 টকা দিছে সো देयरफॉर এটো কি হৈ গল আপোনাৰ সিঙ্গুলার ভার্ব আপুনি ইউজ কৰিলে ওকে 10000 rupees were spent partly on books and partly on travel ইটা সো 10000 টকাৰে কথা পাতিছো কিন্তু অকমান মই কিতাবত খৰচ কৰিলো আৰু অকমান মই কিহত খৰচ কৰিছো ঘুৰা ফুৰাত খৰচ কৰিছো ডিভাইড হৈ গল না 10000 টকা ডিভাইড হৈ গল সো ডিভাইড যেটা হৈ গৈছে আমি ভার্ব কোনটো ইউজ কৰিছো আমি প্লুরাল ভার্ব ইউজ কৰিছো সো এটু কথা মনত ৰাখিবা যদি একে লগে আপুনি গোটেখিনি ধৰি লয় একে লগে খৰচা কৰিছে একে লগে আপোনাৰ স্যালাৰি টু হুদিছো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ভার্ব টু কি হ'ব সিঙ্গুলার হ'ব কিন্তু পিছত আপোনাৰ ভার্ব টু কি হৈ যাব যদি আপুনি ডিভাইড কৰি দিয়ে তেন্তে ভার্ব টু আপোনাৰ প্লুরাল হৈ যাব ওকে নাও কোৱেশ্চনস কিছুমান কৰি ল টেল মি কি হ'ব লাগে ইয়াত ইউনিট টু He saw a 15 dash python near the paddy field. কি হ'ব লাগে আনসার মুমি কি নাম মুনমি ভুঁইয়ানে কিবা লিখি ফেলে ডিলিট কৰি দিলে কি লিখিছিলা সিঙ্গল ইউনিট সিঙ্গুলার ডাবল ইউনিট প্লুরাল লগাই দিছে বাৰ বাৰ মই আনন্দৰ মেছেজটো পঢ়ি আছে স্যাৰ মাইকটো লগাই লওক ওকে হি ওয়াজ আ 15 ড্যাশ পাইথন নিয়ার আ প্যাডি ফিল্ড কি হ'ব লাগে ফিট হ'ব লাগে নে ফুট হ'ব লাগে নে ফুটস হ'ব লাগে নে ফুটস হ'ব লাগে নাও ফুটস আৰু ফুটস তো হ'ব নোৱাৰে ফিট হ'ব নহলে ফুট হ'ব ফুট আপোনাৰ সিঙ্গুলার হয় নে ফিট সিঙ্গুলার হয় হেটো জানিব লাগিব ম্যাথছ কিমান স্ট্ৰং আপোনালোকৰ এটো গম পাও ইটা আমি সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইট ইজ অপশন বি নাম্বার প্লাস ইউনিট প্লাস নাউন যদি থাকে আমার ইউনিট টু কি থাকে সিঙ্গুলারত থাকে সো জি সকল স্টুডেন্টে গম পোৱা নাছিলে আপোনাক যেটা হাইট হুদিব অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে প্ৰ্যাকটিছ কৰি আছে নহয় সো যেটা আপোনাক অসম আৰক্ষীত হাইট টু হুদিব তেটা আমি সেন্টিমিটাৰত ক আৰু ফিট আৰু ইঞ্চেছত ক সো সিঙ্গুলার আৰু প্লুরাল সিঙ্গুলার হয় আপোনাৰ ফুট আৰু হেতুৰে প্লুরাল আপোনাৰ হৈ যায় ফিট কয় নহয় আপোনাৰ হাইট টু কিমান মোৰ হাইট টু হৈছে 5 feet 6 inches 5 feet 6 inches right feet কয় ফুট বুলি নকয় তেটা সিঙ্গুলার ফুট হ'ব আৰু প্লুরাল কি হ'ব ফিট হ'ব সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার ইজ অপশন বি কিয় বিকজ মই কৈছিলো নাম্বার তাৰ পিছত যদি ইউনিট লেখাই থাকে তাৰ পিছত যদি ইউনিট লেখাই থাকে আৰু তাৰ পিছত যদি নাউন ডাইৰেক্টলি নাউনে ফলো কৰে তেন্তে আপোনাৰ ইউনিট টু কি হ'ব লাগে ইউনিট টু সিঙ্গুলার হ'ব লাগে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন দ্য শপকিপার হ্যান্ডেড হিম আ 10 dash note along with the change মোৰ হয় 5.6 দীপশিকা ওকে স্যার কি হল দীপশিকা কান্দি দিলাচোন The shopkeeper handed him number
fill in the blanks with unit আছে আৰু note আপোনাৰ কি হয় noun হয় so unit to কি হ'ব লাগে singular হ'ব লাগে নে plural হ'ব লাগে singular হ'ব লাগে নে plural হ'ব লাগে the correct answer is rupee singular hobo option c deepika koise c sir yes c and it will be rupee the shopkeeper handed him a 10 rupee note along with the change moving on to the next question he had dash delivered to the hostel mess yesterday all of which went bad within a week itia swa a number aru unitor pisot number plus unitor pisot amar tat noun follow kora na eta number ase aru unit ase kotha to hol ইখিনি সেন্টেন্সে নিজকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাইছে নে পোৱা নাই হেতু হে আপুনি এটা বুজিব লাগিব he had 5 dozens delivered to the hostel he এটুটো হবে নৰে 5 dozens হ'ব নৰে 5 dozens apostrophe s মানে হয় possession 5 does নে 5 dozen option c নহয় so option a বা option d কি হ'ব লাগিব C কেনেকে হ'ব ভাই 5 does কি হয় কোনটো ইউনিট পঢ়িলে আপুনি does বলে আছে নেকি কিবা ইউনিট মই তো পঢ়া নাই আছে যদি চাব লাগিব ভাই ৰবা চাই দিও পিছত কবা পুনিত স্যাৰ আপুনি নাজানে does বুলিও ইউনিট আছিল মই তো dozen বুলিয়ে শুনিছিলো কোনটো ইউনিট does ইউনিট মই শুনা নাই yes so number আৰু ইউনিট ইখিনি বাদ দা he had 5 dozens যদি মই জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল কৈছো 5 dozens বুজি পাইছা নেকি কিবা একো বুজি পোৱা নাই ৰাইট সো देयरफॉर সেলফ এক্সপ্লেনেটৰি নহয় সেলফ এক্সপ্লেনেটৰিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মানে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আপুনি বাকিখিনি সেন্টেন্স লিখিব লাগিব যেটা নাম্বাৰ আৰু ইউনিট নট সেলফ এক্সপ্লেইন নিজকে যদি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে নিজা নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰে তেটা আপুনি ইউনিট টু কিহত লিখিব লাগিব ইউনিট টু সিঙ্গুলাৰত লিখিব লাগিব সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন আই হ্যাভ ড্যাশ লেফট ইন মাই ওয়ালেট বিফোর পেডে আই হ্যাভ ড্যাশ লেফট ইন মাই ওয়ালেট বিফোর পেডে মানে স্যালারি অহাৰ আগত মোৰ পকেটত ইখিনি ৰৈ আছে 5 rupees 5 rupee 5 rupees এটো তো হবে নৰে rupee 5 কি হ'ব লাগে কি হ'ব so the correct answer কি হ'ব লাগে ইয়াত the correct answer is option a 5 rupees ঠিক আছে because ইয়াত যদি মই ক I have 5 rupees বাকিখিনি বাদ দিয়া I have মই যদি ইয়াত লিখি দিও I have 5 rupees এই সেন্টেন্সটো আপুনি বুজি পাইছে নে পোৱা নাই মোৰ তাত 5 টকা আছে হেতু স্যালারিৰ আগত থাকক স্যালারিৰ পিছত থাকক স্যালারি বিলাই দিয়াৰ পিছত হক does not matter এক্সপ্লেইন কৰিছে নে কোৱা নাই এই সেন্টেন্সটোৱে নিজকে এক্সপ্লেইন কৰিছে ন মোৰ তাত 5 টকা আছে বুজি পাইছা মোৰ তাত ওয়ালেটত পকেটত কবাত 5 টকা আছে বুজি পাইছা সো যেটা বুজি পাইছা তেটা আমি নাম্বাৰৰ লগত যেটো ইউনিট লিখো সেই ইউনিটটো কি হৈ যাব সেই ইউনিটটো আপোনাৰ প্লুৰাল হৈ যাব সেই ইউনিটটো আপোনাৰ প্লুৰাল হৈ যাব সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন এ মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন she measured out 3 dash of flour before starting to knead the dough she measured out 3 এটা আমি যেটা আটা বা এনে ধৰণৰ বস্তু হে কৰো আমি তো মেজাৰিং জাস্ট ইউটিউব ভিডিও বিলাকতে দেখি পাম মেজাৰিং কাপ থাকে ঘৰত আপোনাৰ মায়ে কেটাবা মেজাৰিং কাপেৰে আটা ঢালি পাইছে নেকি মোৰ মায়ে তো পোৱা নাই হাতেৰে এনেকে আটাটো লৈ আহে ঠিক আছে হাতেৰে নহলে নিজৰ ঘৰতে চাহ খোৱা যে কাপ থাকে হে কাপেৰে আটাটো উলাই আনে আটাটো মাৰিবলৈ ৰাইট সো देयरफॉर হেনে ধৰণৰ ইউনিটক আমি কি বুলি কওঁ হ্যান্ডফুল কওঁ Now, handful hobo lage ne handsful hobo lage handfuls to nohoy handfuls to nohoy now A B C ne D ki hobo lage answer she measured out 3 handfuls thik hai ase
So arbitrary measuring unit like handful, glassful, cupful follow normal singular plural rule. Normal singular plural rule থাকিব যদি ইয়াতাতকে বেছি আছে তেন্তে আপোনাৰ কি হৈ যাব তেন্তে আপোনাৰ কি হৈ যাব তেন্তে প্লুৰাল ৰুলটো হৈ যাব অপচন সি yes সৰি মই এটো ক'ব hands full নহয় ঠিক আছে hands full তো হাত ভৰি আছে এটোত মার্ক কৰিব খুজিছিল এটোত মার্ক কৰি দিলো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার handfuls ঠিক আছে লাস্ট কোয়েশ্চন অফ দ্য ডে আজিৰ কাৰণে লাস্ট কোয়েশ্চন কৰো বিকজ আমাৰ তাত সময় বেছি নাই আজি অলপ লেট কে স্টার্ট হৈছে আচ্ছা আজিৰ সেশনটো লেট কে কিয় স্টার্ট হৈছে বিকজ ইয়াৰে আগত নহয় মই জাস্ট এই সেশনটোৰ আগত মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো যে আপুনি এডিআই পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকে পঢ়িব লাগে আৰু তাৰে ভিতৰত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে যিখিনি পঢ়িছে হিখিনি মনত কেনেকে ৰাখিব সেই স্ট্ৰেটেজিটো এক্সপ্লেইন কৰিছো সেই কাৰণে অকমান সময় গুছি গৈছিলে তাতে সো देयरफॉर আপুনি সেই ভিডিওটো চাব যদি ইটালৈকে সোৱা নাই 20 কিলোমিটাৰস ড্যাশ টু বি কভাৰ্ড এন্টায়াৰলি বাই বাইসাইকেল চ্যাৰিটি ৰাইড সো গোটে ডিসটেন্স টু একেলগে কভাৰ কৰিব লাগিব গোটে ডিসটেন্স টু যদি একেলগে কভাৰ কৰিব লাগে তেন্তে আমি কোনটো ইউনিট ইউজ কৰো সিঙ্গুলাৰ আমি এই গোটেখিনিক সিঙ্গুলাৰ বুলি ধৰি লব লাগিব সো এই গোটেখিনিক যদি আমি সিঙ্গুলাৰ বুলি ধৰি ল তেন্তে আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব B hobo ne C hobo that is the question B hobo lage ne C hobo the correct answer is 20 kilometers needs to be covered entirely by bicycle ne has need to hobo na lage the correct answer is option B thik hai ase the correct answer is option B okay so with this we will be ending today's session and eto ami dutai rule koriba pailo kintu next time apunar 7 8 9 10 try korim ami ekeloge koriba paro 3:15 not ago log pam yes please everyone watch the videos thank you so much anand acha aji moi ei session tot like koribole koa na share koribole koa na so like koi diba ji hokal student e ahisa ba ji hokal student e video to sai asa please like the session share koriba subscribe koriba only competition ok ako log korim apunar lokok next class thik ase thank you everyone needs singular hoy neki acha raba thank you koar agote eta dhunia question ahile needs singular hoy neki yes needs singular hoy saba monot rakhiba jeta apunar nounok apuni singularor pare plural koribo khuje singularor pare plural koribo khuje teta apuni ki koribo lagibo s add koribo lagibo nohoto ba es add koribo lagibo nohoto ba ies add koribo lagibo verbor case to ekdome apuna ulta hoy jay ভার্বৰ কেছত কি হয় ভার্বৰ কেছত নহয় যেটা যেটো মেইন ভার্ব থাকে হেতু প্লুরাল হৈ থাকে মানে যেটো বেস ভার্ব থাকে যেনে নিড ইট জাম্প এবিলাক সব প্লুরাল হয় ইহতক যেটা প্লুরালৰ পাৰে সিঙ্গুলাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি এই সেম প্ৰসেসটো ইউজ কৰিব লাগিব যে ইটৰ লগত s এড কৰি দিলে বা es এড কৰি দিলে তেতিয়া ই কি হৈ যাব সিঙ্গুলার সো ইটস সিঙ্গুলার হয় নিডস সিঙ্গুলার হয় জাম্পস সিঙ্গুলার হয় I jumps the bus নহয় I jump the bus বা I jumps 10 meter নহয় I jump 10 meter হয় কিয় I এ প্লুরাল ভার্ব লয় হেনে ধৰণে he jump 10 meter নহয় he jumps 10 meter হয় ঠিক আছে বহুত বেছি ডিসটেন্স হয় বাট স্টিল he jumps 10 meter হ'ব কিয় বিকজ ভার্ব টু সিঙ্গুলার হ'ব as your subject is singular ঠিক আছে with that we will be ending today's session thank you everyone আকৌ লগ কৰিম আপোনাক 3টা 15 bye bye